All 10 to, all 10, all warning, 1 to 12 lang. Penalty. Pag na-shoot na, last na. Last warning, last warning. Foul. All last, all last. Ang ganda ng laban. Guys, ito na, pinali, all last. Ang ganda ng laban. Crucial game to. Patay. May time out ba ya? Meron. Time out. Tulak kitang kita. Ganda ng laban. Kakagulo sila. Last. Foul, penalty pa. Still pa. Ang gandang galing nun. Makasundot. RH versus RF. Pero may granada siya, Shong. Tinilim na, oh. Ayun, oh. Walang granada to. Walang granada, ending. Magandang labanan yan. Abangan nyo guys, simula na yan. So yun guys, ito na yung court na paglalaroan. Lawak na itong court na to. Half court. RH versus RF. And grupo nila Boss My Love, Di Guzman. Kalaban, CY Gaming. Nag-uusap na sila sa shot lock. Ang gusto kasi 14 second shot lock, 1 to 12. Sila pa rin naman. Sila pa rin magdidesisyon eh. Ngayon mag-usap paano. Pag hindi umabot na, pag hindi 20 seconds shot, out kami kuya. Kayo, ayun sila naman. Wala nang problema eh. Hindi pa naman, ulot pa lang naman kayo dyan eh. Ito kalaban oh. Tapos Spring, nandun. Match lang sa katawan, sobrang lapad dun. Usap sila. Oo, kasi malaki katawan nun eh. Shot lock na sila nagpo-problema. Nihingi ng kabila ay 40 seconds. Kasi ito ay 20 seconds. Bakan to. Sa YouTube. Gusto na ito ay 20k up. Sa YouTube, tas kukunin siya ilalim Mag-i-start na dyan. to. Pagka nagkasimula na ang kanilang rules ay nagkasalubong na. Abangan nyo na lang guys. So yun guys, mag-i-start na to. 1 to 12. Walang foul counted. 5 fouls penalty. 40 second shot lock. Walang skalabay. 20k lang ang pat money na ito, labas loob. 40k. 1 pat money, labas loob. Foul. Labad kasi oh. Yaro na sa'yo. 40 second shot lock to. Sablay. Ito, grupo RF. Ang 1-0. 1 to 12 lang to guys ha. 40k ang pat. Labas loob. Ibay. All 1. Hindi mo usog, malaki. Tibay tira. 2-1. Ikutan lang, lapad. Nakoragi. Seconds. 2 seconds to shoot. Lamo, Cory. Good yan. Good yun, live ball yun. Ano nangyari dyan? Oo. Haba rin oh. Foul. Not counted. Pang 3-1 oh. Lapad eh oh. Skalabay. Arang agad yan, sige. Skalabay. Hook. 3-2. Sige, diretso. Okay, let's go. Igasuhin mo, Ting. Kuha na yung bola na yan. Ang hook. Boom.
Ay, good yan. Wala pa lang WhatsApp yan. Live po yan. Bato mo. Nice one. Nice one. Oo, mahaba rin na ito ni Asti. Favorite. Foul. Diretso mo yan, diretso. Tapos. Pagod na. Gaya mo lang, sige, dipahan mo lang. Yan. Yan, wow. May shot lock naman eh. Wala na. Oo. Shot lock. Sige, malayo, Ben. Tapon. Tunaw. Hindi pinaul. All 3 lang. All 3 lang Di, pala. diretso, di. Nag-fly. All 3 lang, all 3. Di, diretso Sumundot. mo. Patay. Di, 4-3. shot lock yan, huwag mo kunin. Basican lang. All 4. Foul. 4 fouls. 5 fouls na penalty na to. Pake, pake. All 4 sa score. All 4 lang, all 4. Foul. Basican lang oh. Lapad eh. All 4 sa foul. Boom. Good, walang tawag ng referee. Diretso. Good. Di pa nalalabas, di. Isang paa lang yun. Isang Basic paa lang, yun. 5-4. Ingal no. 1 to 12 to, 1 to 12. Tapos din no. Pakahirap na ito mga Mogan B1. Malakas sa resistensya. Oh, malakas na mag-ikot-ikot. Basic lang oh. 6-4. Biring lang. Lamang doon nakapatay, lamang doon nakapatay. 6-4. Penalty na, penalty. Pagod no. Ingal na kalaban no. Sablay. Basic lang. 7-4. Sabi to. Penalty. Ito na. 7-5. Boom. Sablay. Di, diretso. Sana lang. 7-6. Dahil bull yan, ah. Ba't ka na masyadong ito? Nabukaan lang yan. 7-6 ang score, 7-6. Four. Ito na. Di. 7-6. O, all pa lang ito pag shoot. Ito na. All 7. All 7, all 7.
Shot lock. Shot lock yan ah. 9 seconds to shoot. 9 seconds to shoot. Shot lock. Shot lock. 6 seconds to shoot. 6. Good. Foul. Shot lock na, di ba? Penalty. Eight seven. 1 to 12 lang to guys. 8-7 na. 8-7 ang score. Lamang to na kubad. All 8. Galing. 9-8. Paulo. Foul. Penalty. Ambis ng laban. All 9. Ganda ng laban. Depensa lang. Di balikatan lang laban. Foul. Penalty ano lang to. All 9. Mag na-shoot na, warning na. Ay, di nawa. Panlamang na to. All 9 ng score. Diretso. Walang bibitaw to, all 9. Paulo. Foul. Kapit oh. Foul. Penalty. Panlamang na to guys pag na-shoot. 0-9. Warning na guys, warning. Fish favor na. Ibot ah. Abangan mo na lang sa ere. Galabay no. All 0. Penalty. Panlas na to guys pag na-shoot. Ay, sumablay guys. Galabay ah. All warning. May basic lang. Lapad. Galabay. Labas. Kalabay. Reset yun. All 10 to all 10. All warning. 1 to 12 lang. Penalty. Pag na-shoot na, last na. Pag na-shoot na, last na guys. Ganda ng laban nila. Last warning. Paano na naman sila? Foul. Free throw, penalty. Ito guys, pag na-shoot, all last. All last. Ang ganda ng laban. Guys, ito na, ang pinali, all last. Ang ganda ng laban. Crucial game to. Patay. Pinula ka! May time out ba ya? Meron. Time out. Tulak, kitang-kita. Kita. Ganda ng laban. I'm out. Ay, kakagulo sila. All last. Foul, penalty pa. Still pa. Ang galing nun. Pakasundot.
Pampanalo na to guys. Pagka na-shoot na penalty, still na penalty pa. Ayan na. Kagulo sila. Free throw, penalty. Eto na. Pre, panliyog yan pre, liyog tama. Liyog tama. Pag na-shoot guys, game ball na. Crucial game to. For the win. Bang! Cash out ni Guzman. Ganda ng laban na yun, nasundot. Pero foul na foul talaga. Foul na foul, di ba? Ronaldo, Marie, boundary. Ganda ng laban na yun. May rematch to. Paganda ng laban. O game ball na guys. Panalo ni Di Guzman, silat lang. Kitang-kita. Ang panalo nila Enteng, silat lang. Teng, panalo silat lang. Ang ganda ng laban na yun guys. Game ball na, meron tong rematch na napaganda ng laban. So nice game. Abang tayo sunod na vlog.